السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آج ہم مضاف اور مضاف الیہ کے نوٹس پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگوں کو کل پتا چل گیا تھا کہ مضاف کون سا ہے، مضاف کی اور کون ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے مضاف پوسیسڈ اینڈ مضاف الیہ پوسیسر کو کہتے ہیں، مطلب کسی بھی چیز کی طرف کسی کی طرف نسبت کرنا وہ مضاف ہوا، اور جس کی طرف نسبت کیا گیا ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ تو اب ہم کل دیکھ لیتے کہ جیسے کتاب اللہ میں کتاب مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے، یا حبیب اللہ یا کتاب محمدین، کل ہم لوگ اگزامپلس دیکھ لیے تھے۔ تو ابھی ہم اسی کے نوٹس پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں مضاف اینڈ مضاف الیہ کے بارے میں؟ یوز ٹو کنوے اے پوزیشن ریلیشن شپ بٹوین ٹو ناؤنس۔ تو یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، مطلب کسی بھی دو اسم کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے ان کے درمیان، جیسے کتاب اللہ میں اللہ کی کتاب کا کی کے کا جو ترجمہ آتا ہے بیچ میں، جو اس کا ریلیشن ہوتا ہے، اسی کو ہم مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مطلب اور اس کو کیا کہتے ہیں، آلسو ریفر ٹو ایز الاضافہ، یعنی الاضافہ کسی بھی چیز کی اضافت کسی چیز کی طرف کرنا۔ تو جس کی اضافت کر رہے وہ مضاف ہوا، جس کی طرف اضافت کی گئی وہ مضاف الیہ ہوا۔ سمجھ میں آ گیا یہ؟ جی جی آ گیا۔ جی چلے الحمد للہ۔ جیسے انگلش یوزز آف اور ایس فار سچ ریلیشن شپ، جیسے کہ انگلش میں ہم کبھی آف کا استعمال کرتے، کبھی ایس کا استعمال کرتے۔ جیسے اگزامپل فار سچ ریلیشن شپ، کوئی بھی ریلیشن شپ کے لیے انگلش میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ جیسے بک آف بلال، تو یہاں پر یہ جو آف آیا ہے، یہ آف کی جگہ پر مضاف آتا ہے، مضاف الیہ۔ مضاف الیہ کا استعمال کہاں پر ہو رہا؟ جیسے انگلش ورسز عربک دیکھ رہے ہیں نا ہم لوگ، تو انگلش میں کیسے یوز ہو رہا؟ بک آف بلال، تو بلال کی کتاب، یہ کی کا جو ترجمہ ہے، یہ کی جگہ پر مضاف الیہ کا استعمال ہوتا ہے۔ مضاف جہاں آتا ہے وہاں پر اس کا مضاف الیہ کسی طرح آتا ہے، جیسے جہاں مبتدا ہو وہاں خبر ہوگا، جہاں جار ہوگا وہاں مجرور ہوگا، جہاں مضاف ہوگا وہاں پر مضاف الیہ بھی ہوگا۔ تو مضاف الیہ کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جیسے بک آف بلال، تو یہ آف کی جگہ آف کے لیے استعمال آ رہا ہے، یہ مضاف الیہ کس کے لیے آتا ہے؟ صرف اور صرف آف کے لیے آتا ہے۔ اور بلالس بک، بلالس کے آگے یہ جو اپوسٹرفی لگا کے جو ایس آیا ہے، اس کی جگہ پر ہم مضاف الیہ کا استعمال کرتے ہیں۔ میڈ اپ آف ٹو پارٹس، یہ مضاف الیہ دو چیزوں میں ڈیوائڈ کیے گئے ہیں۔ کون سا ایک ہے مضاف، دوسرا ہے مضاف الیہ۔ مضاف جس کی نسبت جس کی طرف کی گئی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مطلب مضاف الیہ یہ پوزیسر بنانا، مطلب مالک بنانا کسی چیز کا۔ تو یہاں پر جیسے بک، بلال کو مالک بنا دیا گیا کتاب کا، تو بلال کی کتاب، تو بلال یہاں پر مضاف الیہ ہے اور بلال کی جو کتاب ہے وہ مضاف ہے۔ تو یہاں پر جب بھی مضاف الیہ کے ہم ترجمہ کرتے ہیں وہاں پر کا کی کے کا ترجمہ آتا ہے۔ کتاب، بلال کی کتاب، میرا فاطمہ کا قلم، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر یہ دیکھیں، اب یہاں پر مضاف الیہ اور مضاف کے بارے میں بتا رہے ہیں یہاں پر۔ تو یہاں پر دیکھیے فرسٹ یہاں پر مضاف الیہ کا دیکھ لیں گے ہم لوگ۔ مضاف الیہ از آلویز مجرور، مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور۔ کر ہم لوگ صرف دیکھے تھے مضاف کسے کہتے ہیں، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں مضاف الیہ کے اعراب، کن کے اوپر کیا داخل ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسم تین طریقے سے آتا ہے۔ اسم کا اعراب، ناؤن اینڈنگز تین طریقے کے تھے۔ ایک تھے مرفوع والا، یعنی ناؤن کے جو آخری لیٹر ہے اس کے اوپر ہمیشہ دمہ ہوتا ہے، جو کہ دمہ کا ہم لوگ دیکھ لیے مبتدا خبر کی صورت میں ہے۔ دوسرا ہم نے دیکھا کہ اس کے آگے مجرور آتا ہے۔ مجرور کا پریپوزیشن حرف جر تب داخل ہوتا ہے جب اسم کے ناؤن کے اینڈنگ کو کسرہ آتا ہے۔ اب یہ تیسرا ہے، ناؤن کے اینڈنگ کو کسرہ کب آتا ہے؟ تب انہیں مضاف الیہ ہوتا ہے، مضاف الیہ کی صورت میں ہو تب بھی اس پر کسرہ آتا ہے۔ تو مضاف الیہ از آلویز مجرور، مضاف الیہ پر ہمیشہ کسرہ داخل ہوتا ہے۔ دھیان رکھیے، ہمیشہ کسرہ ہی آتا ہے، اس کے اوپر دمہ یا فتحہ نہیں آتا۔ اوکے، کین ٹیک تنوین، مطلب مضاف الیہ پر ہمیشہ مجرور آتا، وہ مجرور میں تنوین بھی آ سکتا
تنوین اور الف لام ڈیفینیٹ آرٹیکل، وہ یا تو معرفہ بھی ہو سکتا یا نکیرہ بھی ہو سکتا، کین بھی نکیرہ اور کین بھی معرفہ، مضاف الیہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، مضاف الیہ نکیرہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پر بلال کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوا ہے تو یہاں پر بلال نکیرہ ہے. کتاب بلال، بلال کی کتاب، تو ان کین بھی نکیرہ اس کے اور اٹ کین ٹیک تنوین، تو یہاں پر بلال کے اوپر کسرہ آیا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ نکیرہ ہے، تو یہاں پر اس کے اوپر الف لام نہیں آیا تو یہاں پر تنوین بھی آ سکتا ہے اس کے اوپر، یا بلال کی جگہ کوئی اور بھی اسم ولدن بھی ڈال ولدن بھی آ سکتا تھا یہاں پر، مطلب انہیں نکیرہ بھی ہو سکتا اور اس کے اوپر تنوین بھی آ سکتا، یا پھر یہ معرفہ بھی ہو سکتا اور اس پر الف لام بھی داخل ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پر مدرس کے اوپر الف لام آیا، مکتب المدرس، مکتب المدرسی، مدرس استاذ کی کتاب، استاذ کی کتاب، یہاں پر مدرس کے اوپر الف لام آ گیا اسی لیے سین پر کسرہ داخل ہوا، لیکن تنوین داخل، کسرتین نہیں آیا، تنوین نہیں آیا کیونکہ یہاں پر الف لام ہے، تو یہ معرفہ ہو گیا. تو یہاں پر کیا بتا دیے، مضاف الیہ، یہ کتاب مضاف ہے اور بلال مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر یہ بک آف بلال بولیے ہم لوگ، یا بلال's بک، تو یہاں پر جو بلال's بک کی جگہ کتاب بلال یعنی بلال کی کتاب، تو یہ کتاب مضاف ہے اور بلال مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ پر ہمیشہ ہمیشہ کسرہ داخل ہوتا ہے، چاہے وہ تنوین کی صورت میں ہو چاہے صرف ایک کسرہ ہو، تو بلال تنوین بھی آ سکتا ہے یا پھر مدرسی، مدرسی یہ ایک کسرہ بھی آ سکتا ہے، اس کے اوپر الف لام آ بھی سکتا ہے، الف لام نہیں بھی آ سکتا مضاف الیہ پہ. اتنا کلیئر ہو گیا؟ جی ماشاء اللہ. جی. تو اب یہاں پر دیکھیے، اب مضاف کے بارے میں بتا رہے، مضاف کیا بول رہے، مضاف کین ٹیک اینی کیس اینڈنگ ایز دا نیڈ، ایز دا نیڈ بی، مطلب یہاں پہ کیا بول رہے، کین ٹیک اینی کیس اینڈنگ، یعنی مضاف کے کیس میں اس کے اوپر دمہ بھی آ سکتا، اس پر فتحہ بھی آ سکتا، کسرہ بھی آ سکتا. جیسے یہاں پر کتابو ہے، کتاب پر کبھی کتابہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کتابی بھی ہو سکتا، کتابو بھی ہو سکتا، آگے دیکھیں گے ایگزامپلس کیسے ہو رہا انہیں. تو مضاف پر کچھ بھی اعراب آ سکتا ہے، جیسے مضاف الیہ پہ صرف کسرہ آتا ہے لیکن مضاف پر کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے، ایز دا نیڈ بی، یہاں پر مطلب اس کے نیڈ کے حساب سے، اگر یہاں پر اسے پہلے دمہ یا کسرہ فتحہ یا کسرہ دینے والا، کسرہ دینے والا کل ہم لوگ دیکھ لیے تھے، علی حرف جر، فی حرف جر آنے کی وجہ سے اس کے اوپر کسرہ آ رہا تھا، تو کسرہ دینے والا لیٹر ہو تو اس کے اوپر کسرہ آ سکتا تھا آخر میں باقی اوپر، یا اس سے پہلے دمہ فتحہ دینے والا حرف ہو تو یہ کتابہ ہو سکتا تھا. اگر دمہ کسرہ دینے والا بھی نہ ہو، فتحہ دینے والا یعنی زبر یا زیر دینے والے کوئی حرف پہلے نہ ہو تو اس کو پیش آئے گا، اس کو پیش آئے گا. صرف دو چیزیں دیکھنا ہوگا، یا تو زبر دینے والا یا زیر دینے والا، اگر زبر زیر دینے والا نہ ہو تو اس کو پیش آ جائے گا خود بخود، ٹھیک ہے، کیونکہ نا مبتدا ہوگا، مبتدا ہمیشہ حالت مرفوع میں ہوتا ہے، تو یہاں پر کتاب مبتدا ہے تو یہ مبتدا ابتدا جملہ اسی سے شروع ہو رہا اور اس سے پہلے کوئی حرف جر لیٹر یا پھر منصوب زبر دینے والا لیٹر فتحہ دینے والا نہیں آیا، اسی لیے اس کو دمہ آیا ہے. اسی طرح یہاں پہ کیا بتا رہے، کین ٹیک اینی کیس، مطلب اس میں کوئی بھی کیس میں اس کے اوپر دمہ فتح کسرہ تھا، آگے نیچے ہے دمہ فتح کسرہ کیسے آ رہا. اور یہاں پہ کیا بتا رہے، مضاف نیور ٹیکس تنوین، مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی، مضاف الیہ پر صرف کسرہ آتا، مضاف پر کوئی بھی اعراب آ سکتا، مضاف پر دمہ فتحہ کسرہ زبر زیر پیش تینوں بھی اعراب آتے ہیں، مضاف الیہ پر صرف اور صرف کسرہ آتا ہے، اور مضاف نیور ٹیکس تنوین، مضاف پر تنوین ہرگز داخل نہیں ہوتی، اور نہ ہی الف لام آتا ہے. تنوین اور الف لام دی ڈیفینیٹ آرٹیکل، اور نہ اس کے اوپر الف لام آتا ہے. کل سوال تھا نا سسٹر شاذ جی آپ کا کہ الف لام آ رہا حرف جر کے بعد، تو مضاف ہونے کی وجہ سے، اضافت کی وجہ سے وہاں پر اس کا الف لام وہاں سے مطلب الف لام ہٹ گیا وہاں سے الف لام. تو یہاں پر کیا بتا رہے، مضاف میں بہت ساری چیزیں گرا دی جاتی ہے، جیسے تثنیہ بھی ہو، آگے آگے سیکھیں گے تثنیہ ہو تو کیسے گرتا انہیں. بس دھیان رکھیے کہ یہاں پہ کیا بتا رہے، مضاف الیہ پر ہمیشہ کسرہ آتا ہے، مضاف کا اعراب دمہ فتحہ کسرہ کچھ بھی آ سکتا ہے. مضاف الیہ پر الف لام یا تنوین دو بھی داخل ہوتی ہے، لیکن مضاف پر نہ الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے. اس بار اب کبھی کبھی معرفہ ہو سکتا، اس معرفہ بائی پوزیشن، اس کی پوزیشن کے اعتبار سے کبھی نے معرفہ ہو بھی سکتا، جیسے اسے پہلے کوئی ایسا ہو، جیسے یہاں پر بلال مضاف بن کر آ رہا، تو بلال اگر مضاف کی صورت میں آئے تو کبھی انہیں معرفہ بن کر آ سکتا، لیکن اکثر تو انہیں نکیرہ ہی ہوتا ہے. کلیئر؟
जी। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे मुजॉफ के ऊपर दम्मा फतहा कसरा तीन भी एराब आते, तो किस तरह से आ रहे हैं उनके तीनों एराब। यहाँ पर देखिए डिफरेंट केस एंडिंग्स फॉर मुजॉफ, मुजॉफ के डिफरेंट डिफरेंट केसेस। जैसे यहाँ पर पहले बता रहे मरफू, यानी मुजॉफ पर दम्मा, मुजॉफ पर दम्मा कब आता है, कब इसमें मरफू होता है, कब हालत मरफू में होता है, मतलब इसमें मरफू कब हो रहा है। जैसे मकतबुल मुदर्रिसी, उस्ताज का टेबल, उस्ताज का मेज, द टीचर्स टेबल, द टीचर्स टेबल। तो यहाँ पर मकतबू से पहले ना तो कोई दम्मा देने वाला है ना कोई फतहा देने वाला है, इसीलिए यहाँ पर मकतब को कसरा, मकतब को दम्मा आया है। जब उससे पहले कोई हर्फ ना हो, कोई भी दम्मा या फतहा देने वाला हर्फ ना हो, तो वहां पर उसके ऊपर, सॉरी, फतहा या कसरा देने वाला हर्फ ना हो तो उसके ऊपर दम्मा आता है। तो यहाँ इससे पहले ना कोई कसरा देने वाला है ना दम्मा। अब कसरा देने वाला या फतहा देने वाला कैसे आता है नीचे हम देखेंगे। तो बस इतना ध्यान रख लो, इसको मरफू आया, ये मरफू है, इसमें मरफू मुदाफ के ऊपर मुदाफ हालत मरफू, इसमें मरफू है, और ये मुदर्रिस इसमें मजरूर है क्योंकि इसके आखिर में कसरा आया है और इन मुजाफिले होने की वजह से इसमें मजरूर हुआ है। एंड नाउ मंसूब, अब यहाँ पे बता रहे कि मैम एक मिनट, ये मकतबू इस ऊपर वाले में मुब्तदा हुआ, इसलिए हम उसको मरफू कंसिडर कर सकते हैं ना, हाँ क्योंकि हाँ आगे और कुछ वर्ड नहीं है तो। हाँ, मुब्तदा हुआ है, नहीं मुब्तदा हमेशा हालत मरफू में होता है। जुमला जिस लफ्ज से शुरू हो रहा है उस लफ्ज को मुब्तदा कहते हैं। और ये मुदर्रिस, मकतबुल मुदर्रिस, मुदर्रिस की, मुदर्रिस का मकतब, तो यहाँ पर एक्चुअली मुब्तदा हुआ है लेकिन ये मुब्तदा खबर का जुमला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये मुजॉफ, ये मुजॉफिले मिला, यहाँ पर हाजा मुब्तदा पोशीदा मानेंगे, हाजा मुब्तदा पोशीदा मानकर इसको मुजॉफ, इसको मुजॉफिले मिला बनाकर खबर बनाएंगे। फिर ये मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमले इस्मिया खबरिया। जी। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको कभी इन्हें, कभी इसके ऊपर दम्मा आता, कभी कसरा आता, कभी फतहा आता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फतहा के बारे में। मंसूब, मंसूब यानी जबर दिया हुआ, जैसे मरफू है, हालत मरफू यानी पेश दिया हुआ, दम्मा दिया हुआ। मंसूब यानी फतहा दिया हुआ, फतहा दिया हुआ, इसमें मंसूब। तो यहाँ पर बता रहे इस मंसूब कब आता। इन्ना मकतबल मुदर्रिस, इन्ना बेशक, मकतबा मकतब में, इस मुदर्रिस उस्ताद, बेशक ये उस्ताज का मकतब है। तो यहाँ पर यह मकतबा पे फतहा क्यों आया, क्योंकि ये इससे पहले इन्ना आया। यहाँ पे क्या बता रहे, नाउन इस्म आफ्टर इन्ना, इन्ना के बाद जो भी इस्म आता है, इन्ना इन्ना के बाद इज ऑलवेज मंसूब, वो हमेशा मंसूब होता है, यानी वो इसमें मंसूब, हालत मंसूब में ही होता है। इन्ना हरफे मुशब्बा है, इन्ना के जो भी हुरूफ होते हैं, ये इन लोग छह बहन भाई है, छह बहनें हैं, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन ना लेता, ये छह बहनें हैं इनके। तो ये इन्ना इसकी पांच बहनें हैं, तो ये छह बहनें हैं आपस में इन लोग। तो इन्ना और इनकी जो बहनें हैं, इन लोग जिस भी इस्म पर आते हैं अपने इस्म को हमेशा फतहा देते हैं, अपने इस्म को हमेशा फतहा देते हैं। तो इन्ना के बाद आने वाला इस्म हमेशा मंसूब होता है। ओके, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, इन्नल्लाह, इन्ना के बाद आने वाला इस्म हमेशा इसमें मंसूब होता है, इतनी बात ध्यान में रखिए। ओके, इन्ना, तो इन्ना, इन्ना हर्फ, इन्ना आने की वजह, इन्ना हर्फ मंसूब वाला, जबर देने वाला हर्फ है, ये मतलब इन्ना के बाद वाला जो इस्म है वो हमेशा मंसूब होता है, इसीलिए यहाँ पर मुज़ाफ को फतहा आया है। अदरवाइज इसको कसरा दम्मा आता था, लेकिन यहाँ पर इन्ना आने की वजह से इसके पर फतहा हो गया। तो इन्ना बेशक, मकतबु मकतबा मकतब, मुदर्रिस मुदर्रिस, ये किसका, मुदर्रिस मुदर्रिस उस्ताज का टेबल है, बेशक ये उस्ताज का टेबल है। इसी तरह अब कसरा के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसको,
कसरा, कसरा क्यों आया? अला हरफ जर आने की वजह से अब मकतब को कसरा आया। अब यहाँ पर मुज़ाफ पर कसरा कब दाखिल होता है वो बता रहे। मुज़ाफ के एंडिंग्स किस तरह से हो सकते हैं? मरफू जब जुमले की इब्तिदा में हो, अगर उससे पहले वाला कोई मंसूब देने वाला हर्फ आ जाए, कोई लेटर मंसूब वाला आ जाए तो उन्हें इसके ऊपर मंसूब, इसमें मंसूब बन जाता मुज़ाफ। और अगर उससे पहले हरफ जर में से कोई या कसरा देने वाला कोई हर्फ आ जाए तो वो इसमें मजरूर बन जाता है। जैसे अला, अला के माना है ऑन, मकतबी, मकतब या अला हरफ जर, मकतब उसका मजरूर हो गया, मकतब इसमें मजरूर है तो अला की वजह से मकतब पर कसरा आया। अला मकतबिल मुदर्रिसी, मुदर्रिस मुज़ाफ इलैह होने की वजह से इसके ऊपर कसरा आया तो ये इसमें मजरूर है, मुदर्रिस इसमें मजरूर है, इन भी मकतब भी इसमें मजरूर है। तो मकतबिल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का मकतब, मुदर्रिस का मकतब, का की के का तर्जुमा, मुदर्रिस के मकतब पर, तो अला मकतबिल मुदर्रिसी, मुदर्रिस के मकतब पर। तो यहाँ मजरूर हरफ जर अला आने की वजह से मुज़ाफ पर कसरा आया है, इन्ना हर्फ आने की वजह से मकतब मुज़ाफ पर फतहा आया है, और यहाँ कोई ना मंसूब देने वाला है, ना फतहा देने वाला है, ना कसरा देने वाला है, ये जुमले की इब्तिदा मुब्तदा है, इसीलिए इन्हें मरफू हुआ। क्लियर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ पर आइए मुज़ाफ इलैह के मुतालिक देखेंगे। मुज़ाफ इलैह के मुतालिक क्या बता रहे? किताब तौलिबी, किताब तौलिबी। यहाँ पर मुज़ाफ इलैह कब मारिफा होता है, कब नकीरा होता है, उसके बारे में बता रहे। किताब तौलिबी, तौलिब इल्म की किताब, तौलिब द स्टूडेंट्स बुक, तौलिब इल्म की किताब। यहाँ पे किताब मुब्तदा है इसीलिए उसके ऊपर दम्मा आया है और इन्हें इसमें मरफू है, और तौलिबी मुज़ाफ इलैह है इसीलिए इन्हें इसमें मजरूर है। यहाँ पर इन्हें अलिफ लाम दाखिल होने की वजह से मारिफा हुआ है, और जहाँ अलिफ लाम दाखिल होता है वहां तनवीन नहीं आती है इसीलिए इसको कसरा आया है, तो इन्हें मारिफा हुआ। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि किताबु तौलिबिन भी बोल सकते हैं हम, जरूरी नहीं है किताबु तौलिबी बोले, बल्कि कभी किताबु तौलिबिन भी कह सकते हैं। इसका भी मतलब वही होता कि द स्टूडेंट्स बुक, किताबु मुज़ाफ, तौलिबिन मुज़ाफ इलैह। यहाँ पर तौलिब इल्म पर अलिफ लाम नहीं आया इसीलिए तौलिबिन, तौलिब के आखिर में कसरा आया है। क्लियर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था मुज़ाफ, मुज़ाफ के आखिर में हमेशा कसरा आता है, चाहे वो तनवीन की सूरत में हो या फिर एक कसरा हो, लेकिन इस पर कसरा आता है। हम कभी अलिफ लाम दाखिल होता है, कभी अलिफ लाम नहीं भी दाखिल हो सकता है इसके ऊपर, लेकिन मुज़ाफ पर कभी भी अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, और मुज़ाफ पर कभी भी तनवीन भी नहीं आती, और मुज़ाफ पर एराब हमेशा दम्मा फतह कसरा कोई भी एराब आ सकता है, बशर्त ये कि ना इस पर तनवीन आएगी ना इस पर अलिफ लाम आएगा। ओके? जी जी इसको क्या हो जाता? यहाँ देखिए, अब यहाँ पर एक मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह के मुतालिक बता रहे, मुज़ाफ के नॉट हैव तनवीन, मुज़ाफ के ऊपर तनवीन नहीं दाखिल होता। अगर मुज़ाफ पर तनवीन डालेंगे तो वो जुमला गलत है, किताबुन कहना गलत है, किताबुन बिलालिन नहीं बल्कि किताबु बिलालिन, किताबु बिलालिन, बिलाल की किताब। तो यहाँ पर किताबुन अगर कर दिए तो ये जुमला गलत है, क्योंकि तनवीन, मुज़ाफ पर कभी भी तनवीन दाखिल नहीं होता। इसी तरह मुज़ाफ के नॉट हैव अलिफ लाम, मुज़ाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। अल किताबु बिलालिन, ये ऐसे कहना गलत है। और मुज़ाफ इलैह के नॉट भी मरफू, मुज़ाफ इलैह पर कभी भी दम्मा दाखिल नहीं होता, इन्हें हमेशा इसमें मजरूर ही होता। अगर हम किताबु बिलालुन कह रहे हैं तो ये जुमला गलत है। मुज़ाफ इलैह के नॉट भी मंसूब, मुज़ाफ इलैह कभी भी मंसूब भी नहीं हो सकता। किताबु बिलालन कहना भी गलत है। अगर हम बिलालन कहकर इसको फतहा दे रहे तो ये जुमला गलत है, क्योंकि मुज़ाफ इलैह हमेशा इसमें मजरूर होता है। अगर हम इस तरह से कह रहे किताबो बिलालिन, मतलब ये जुमला दुरुस्त है, बिलाल की किताब। अब समझ में आ गया मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह अच्छे से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल जो हम पढ़े थे सेंटेंस वो भी समझ आ गए फिर इसका मतलब? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह।
تو کل جو کلاس میں اگر ہم آج یہ پڑھ لیتے کل وہ یہ کلاس پڑھ لیتے نوٹس پڑھتے اور آج وہ پڑھتے تو ہم کو سمجھ نہیں آتا تھا کیونکہ وہاں پر وہ ٹف کل آپ لوگ مضاف مضاف الیہ پڑھ لیے اتنی پہچان ہو گئی تھی مضاف مضاف الیہ نام سے فیملیئر ہو گئے تھے تو آج اس کے نوٹس ایزی سمجھ میں آ گئے. تو اب آئیے قرآن مجید کے سے ایگزامپلس دیکھیں گے ہم لوگ اس کے کچھ ایگزامپلس یہاں پر لکھے ہوئے اور باقی آپ لوگ کا ہوم ورک ہے کہ قرآن مجید سے ایگزامپلس ڈھونڈ کر آپ لوگ اپنے آپ سے کوشش کر کے بنائیے. ٹھیک ہے مضاف مضاف الیہ بنانے کی کوشش کریے. تو یہاں پر آئیے یہاں پہ کیا ہے بول رہے نصر اللہ اللہ کی مدد نصر اللہ نصر مضاف ہے اللہ 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 کیا ہے یہاں پر مضاف الیہ ہے نصر مضاف یہاں پر نصر اسم ہے اگر یہ نصرا ہو جاتا یہ صاد کے پر بھی فتحہ آتا نصرا تو یہ فعل ہوتا نصرا ایکچوئل میں فعل مدد کے لیے مدد کیا اس طرح سے ہوتا یہاں پر اس کے پاس جزم آ گیا یہ پروف ہے اس کا کہ یہ اسم ہے یہ اسم اور کئی جگہ آپ لوگ کو تحقیق جب دیں گے تو اب آپ لوگ یہ بات سے کنفیوز ہو سکتے کہ نصورہ آپ کو دے دیا گیا تو یہ فتحہ ہے یہ فعل ہے یا اسم ہے فعل ہے اسم ہے اس میں کنفیوز ہو سکتے ہیں آپ لوگ. اب میں آپ کو بغیر اعراب کے صرف اتنا لکھ کر دے دی یہ نون صاد را اور یہ اللہ لفظ جلالہ لکھ کر آپ کو دے دی میں اور آپ سے کہہ رہی کہ ابھی اس کی تحقیق پلس ترکیب کر کے لائیے. تو جب آپ لوگ تحقیق کی ترکیب کریں گے تو جب اس کی تحقیق کرنا تو اس کو فعل بنائے یا مفعول فعل بنائے یا اسم بنائے وہاں پر کنفیوژن ہو سکتا. تو جب آپ کو ترکیب پتا ہے کہ یہاں پر نصر اللہ اللہ کی مدد تو انہیں مضاف بن رہا ہے انہیں مضاف الیہ بننا تو مضاف ہمیشہ اسم ہوتا ہے تو آپ لوگ ترکیب کے ذریعے سے جان سکتے ہیں اب یہاں پر کہ یہ اسم ہے نصر کیا ہے اسم ہے اور یہ مضاف کون سی صورت میں کون سی حالت میں اسم مرفوع مضاف یہاں پر اسم مرفوع ہے یہاں پر اس کے اوپر دم آیا ہے اور اللہ یہاں پہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کسرہ داخل ہوا اور اسی لیے اس میں مجرور ہوا نصر مضاف اسم مرفوع اللہ کسرہ اسم مجرور مضاف الیہ اسم مجرور نصر اللہ اللہ کی مدد ہیلپ آف دیکھیے آف جہاں پر آف آیا وہاں پر کی ہو گیا ہیلپ آف اللہ اللہ کی مدد برب الناس برب رب یہاں پر کیا رب مضاف ہے رب مضاف ہونے کی وجہ سے رب مضاف ہے اور رب پر یہاں پر کسرہ داخل ہوا کسرہ کیوں داخل ہوا کیونکہ اس سے پہلے حرف با حرف جر ہے با حرف جر آنے کی وجہ سے رب کو کسرہ داخل ہوا ہے اس لیے یہاں پر رب اس میں مجرور ہوا رب اس میں مجرور ہے اور ناس اللہ ناس مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ اس میں مجرور ہوتا ہے اس لیے یہاں پر کسرہ داخل ہوا اور یہ معرفہ ہے اس پر الف لام داخل ہوا ہے برب الناس لوگوں کے رب لارڈ آف یہاں پر آ گیا تو یہاں پر کے کا ترجمہ لے رہے لوگوں کے رب لوگوں کے تو یہاں پر کا کی کے کا ترجمہ دیتا ہے مضاف الیہ میں کا کی کے کا ترجمہ آتا ہے تو یہ مضاف یہاں پر اس میں مجرور ہے اور مضاف الیہ بھی اس میں مجرور ہے انہیں اس میں مجرور کیوں ہوا کیونکہ اس سے پہلے حرف جر با آنے کی وجہ سے ٹھیک ہے جی یہاں پر ٹھیک ہے دیکھیے جاء فعل ہے نصر اللہ یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جاء فعل کا فاعل بنتا یا مفعول اس طرح سے جملہ بنا سکتے ہیں آپ لوگ فعل فاعل مل کے مفعول یا پھر فاعل کیا بن رہا آپ لوگ یہ جملہ دیکھ کر اس کے آگے اور کیا جملہ ہے یہ سب دیکھ کر آپ کی ترکیب سے یہ فائدہ ہو سکتا کہ آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں شاید چلیے یہاں کیا بتا رہے نور السماواتی یہاں پر نور مضاف ہے سماوات مضاف الیہ ہے سماوات مضاف الیہ ہے تو یہاں پہ یہ آف آ گیا یہاں پر دا الف لام کی وجہ سے دا آیا آف دا آنے کی وجہ سے یہاں پر یہ آف آ کے کیا دے رہا ہے کاکی کا ترجمہ دا لائٹ آف دا ہیونس یعنی یہ سماوات آسمان کی آسمانوں کی روشنی آسمانوں کا نور آسمانوں کی روشنی کا کی کے کا ترجمہ یہاں پر اگین مضاف اس میں مرفوع ہوا کیونکہ اس سے پہلے کوئی دمہ یا فتحہ دینے والا الحرف نہیں ہے تو انہیں یہاں پر مرفوع ہوا اور سماوات یہ نور مضاف
मुज़ाफ है और समावात मुज़ाफ इलैह है, मुज़ाफ इलैह होने की वजह से ता के ऊपर कसरा दाखिल हुआ, तो ये इसमें मजरूर हुआ। अभी मैं इसकी तरकीब तो नहीं सिखाऊंगी, लेकिन हल्के हल्के आपको बोलते चल रही आगे कि वल अर्दी, दौत पर कसरा क्यों आया, क्योंकि समावात के ता पर कसरा आया। समावात पर कसरा क्यों आया, क्योंकि इन्हें मुज़ाफ इलैह है बल्कि कसरा आया। अब यहाँ मुज़ाफ इलैह होने की वजह से कसरा आया। अर्ज पर क्यों कसरा आया, क्या ये भी मुज़ाफ इलैह है? नहीं, इसके ऊपर मुज़ाफिली की वजह से कसरा नहीं आया, बल्कि इसके इस समावात और अर्ज के दरमियान वाव हरफ आतिफा आया है। वाव हरफ आतिफा आने की वजह से अर्द को भी कसरा आया। हरफ आतिफा का काम ही यही है, कंजक्शन का काम ही यही है कि इससे पहले हम लोग प्रीपोजिशन और कंजक्शन पढ़े थे ना, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। तो ये प्रीपोजिशन जैसा हरफ जर दे रहा है, तो कंजक्शन का काम ये होता कि इससे पहले वाला जो वर्ड है इसका जो एराब है, अगर इसके ऊपर दम्मा है तो इसके बाद वाले पर भी दम्मा आता है, इस पर कसरा हो तो इसके बाद वाले पर भी कसरा आता है, इस पर फतहा हो तो इसके बाद वाले पर भी फतहा आता है। तो यहाँ पर कसरा आया है, इसीलिए समावात पर कसरा आया है, इसीलिए अर्द पर भी कसरा आया है वाव हरफ जर आने की वजह से। इसकी तहकीक हम बाद में नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि अभी आप लोग इसी में कंफ्यूज है, तो आगे नहीं बढ़ेंगे अभी। अब यहाँ पर आइए नाक़तुल्लाह, नाक़तुल्लाह, तो यहाँ पर अल्लाह की ऊंटनी, अल्लाह की ऊंटनी, अल्लाह की का तर्जुमा या कैमल, कैमल ऑफ अल्लाह, द शी कैमल ऑफ अल्लाह। यहाँ शी को क्यों लिया, द शी कैमल क्यों बोल रहे, क्योंकि नाक़तु के ऊपर गोलता ये मोन्नस की निशानी है, गोलता मोन्नस की अलामत है। तो यहाँ पर गोलता आने की वजह से बात समझ में आ गई कि फीमेल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ये मुज़ाफ से पहले ना जर ना ही फतहा देने वाला कोई हर्फ है, तो यहाँ पर मुज़ाफ इसमें मरफू है और अल्लाह मुज़ाफ इलैह है, इसलिए ने इसमें मजरूर है। रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही, लुल्लाही, पहले वाला लाम बारीक, दूसरा मोटा, और यहाँ पर अल्लाह के लाम लफ्ज अल्लाह यहाँ पर हा पर कसरा क्यों दाखिल हुआ, क्योंकि ये इसमें मुज़ाफ इलैह है और मुज़ाफ इलैह हमेशा इसमें मजरूर होता है, और रसूल मुज़ाफ है, हालत मरफू में है, इसमें मरफू है ये रसूल, क्यों, क्योंकि इससे पहले ना दम ना कसरा ना फतहा देने वाला कोई हर्फ है। तो रसूल मुज़ाफ, अल्लाह मुज़ाफ इलैह, अल्लाह के रसूल के दारुस्सलामी, दारुस्सलाम, सलाम सलामती का घर, सेफ्टी का, सुकून का, सलामती वाला घर, सलामती का महफूज का तर्जुमा रहा है, दार के माना है घर, तो ये दार इसमें मरफू है और सलाम इसमें मजरूर है, क्योंकि ये मुज़ाफ इलैह है, दार मुज़ाफ है। वअदल्लाह, वअदल्लाह, अल्लाह का वादा, वअदल्लाही, सॉरी वानी, वअदल्लाही, अल्लाह का वादा, वअदल्लाही, यहाँ पर अल्लाह मुज़ाफ इलैह है, इसलिए इसमें मजरूर है। वादा, वाद ये मुज़ाफ है, और ये इन्ना हरफ मुशब्बा आने की वजह से वादा को फतहाया। अभी हम लोग देखें, इन्ना, इन्ना किसी भी इस्म से पहले दाखिल होता है, तो इन्ना अपने इस्म को हमेशा हमेशा फतहा देता है, इसमें मंसूब है। यहाँ पर वादा क्या है, इसमें मंसूब, क्योंकि उससे पहले इन्ना दाखिल हुआ है। ये हुरूफ मुशब्बा है, हुरूफ मुशब्बा अपने इस्म को हमेशा फतहा देते हैं, हमेशा फतहा। तो यहाँ पे वअदल्लाही, वअद मुज़ाफ इसमें मंसूब हुआ और अल्लाह मुज़ाफ इलैह इसमें मजरूर। क्लियर, समझ आ गया सबको? जी मैम गोल्ता जब जब आएगा मतलब हमेशा वो फीमेल का इंडिकेशन देने के लिए ही होगा, उसके अलावा नहीं होता गोल्ता? हाँ, गोलता फीमेल के लिए ही आएगा, फीमेल की ही निशानी है, अलामतें निशान फीमेल की जो अलामतें होती हैं उनमें से 3 अलामतों में से एक अलामत है, फीमेल की ही अलामत है वो गोलता। जी अगर गोलता आ जाए तो वो फीमेल ही होता है, लेकिन कहीं कहीं फीमेल की निशानियां मुज़क्कर के उस पर दाखिल होती है, तो वहां पर वो मुअन्नस नहीं होता, जैसे मूसा है, ईसा है, उसके ऊपर खड़ा जबर आया है, तो क्या वो मुअन्नस है? नहीं। तो कहीं कहीं वो अलामत तकदीरी की वजह से आती है। ठीक है, जी आइए तरकीब देखेंगे अभी हम। मोहम्मद, यहाँ पे देखिए, मोहम्मदुन रसूलुल्लाही, मोहम्मदुन, मोहम्मद, रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाही, अल्लाह
کے رسول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہاں پر محمد لفظ مبتدا ہے، لفظ محمد مبتدا ہے، رسول یہاں پر کیا جب مبتدا آیا ہے تو رسول ڈائریکٹ خبر بن رہا کیا یہاں پر؟ تو نہیں. ہم لوگ ایک بات دیکھے تھے، محمد مبتدا ہمیشہ اس میں مرفوع ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر مبتدا ہونے کی وجہ سے لفظ محمد اس میں مرفوع ہے، اس پر دمہ آیا ہے، اس پر دمہ آیا ہے. اور یہاں پر رسول ڈائریکٹ خبر نہیں بنا. اگر جملہ ایک لفظ پر ختم ہو جائے تو انہیں اس میں مرفوع ہوتا تھا. جملہ ایک لفظ پر نامکمل ہو بلکہ اور مزید ہو تو جملے کے اعتبار سے اس کا اعراب آئے گا. تو یہاں پر رسول اور اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی خبر بن رہی. تو یہاں پر رسول مضاف ہے اور اس سے پہلے دمہ، اس سے پہلے کسرہ یا فتحہ دینے والا کوئی حرف نہیں ہے، اسی لیے انہیں اس میں مرفوع ہے. تو یہاں پر یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف. یہ خبر بن رہا ہے، لیکن خبر کیسے بن رہا ہے؟ ابھی ڈائریکٹ خبر نہیں بنا انہیں، پہلے انہیں کیا ہوا؟ وہ ہوا مضافن. یہ کیا ہے؟ اور ہوا وہ مضافن، وہ مضاف ہے. یہاں پہ نیچے لکھ کر عربی میں لکھ کے بتا رہے ہیں آپ کو، یہ مضاف ہے. اور اللہ لفظ جلالہ، اللہ کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ جلالہ کہتے ہیں. لفظ الجلالہ، یہ لفظ جلالہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. لفظ جلالہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. مطلب یہ اس میں مجرور ہے. کیا ہے؟ یہ اس میں مجرور ہے. تو مضاف اپنے مضاف اپنی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنا؟ مبتدا کی خبر بنا. پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ بنا. ٹھیک ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا. اتنا کلیئر ہے؟ جی جی الحمدللہ. الحمدللہ. چلیے اب اسی طرح یہاں پر بتا رہے قلم، قلم، طالبی، طالب علم کا قلم. یہاں پر دیکھیے خبر کتنے الگ طریقے سے آئی. پھر یہاں پر پہلے مضاف مضاف الیہ بعد میں آیا، مبتدا پہلے آئی، مضاف مضاف الیہ بعد میں آ کر اسی خبر بنا. یہاں پر کیسا بن رہا دیکھیے، قلم، قلم مبتدا کیسا بن رہی ہے یہاں پر اچھے سے دیکھیے، قلم قلم، طالبی طالب علم، طالب علم کا قلم، طالب علم کا. یہاں پر مضاف مضاف الیہ ہو گیا. تو یہاں پر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بنا. پھر قلم ہوا مضاف، یہ مضاف ہے اور انہیں اس میں مرفوع ہے. طالب مضاف، طالبی مضاف الیہ ہے اور انہیں اس میں مجرور ہے. قلم الطالبی، طالب علم کا قلم. تو یہاں پر مبتدا اپنی خبر، یہ سوری، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بنا. پہلے خبر آ گئی تھی لیکن مبتدا کو ہمارے کو جوڑنا پڑا. تو مکسورن یہاں پر خبر ہے، مکسورن ٹوٹی ہوئی، مکسورن ٹوٹا ہوا. طالب علم کا قلم ٹوٹا ہوا ہے. یہاں پر مکسورن کو دمہ کیوں آیا یہاں پر ڈائریکٹ؟ اس میں اس میں مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر جملہ ایک لفظ، خبر ایک لفظ پر مکمل ہوئی ہے. مبتدا دو لفظوں میں مل کر آیا ہے لیکن خبر صرف ایک ہی لفظ میں آئی ہے. یہاں پر خبر دو لفظوں میں ہو رہی تھی، اب یہاں پر خبر ایک ہی لفظ میں ڈائریکٹ آ گئی، اسی لیے اس کو مکسورن آ گیا یہاں پر، مکسورن. تو اس میں مرفوع میں ہے. اور یہاں پر یہ قلم مضاف، طالبی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور مکسورن خبر، مکسورن خبر کی مبتدا بنا. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا. آگے سمجھ میں؟ جی 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 آ گیا. الحمدللہ. ابھی آپ لوگ کو ترکیب بھی اچھے سے کلیئر ہو گئی ہوگی آج تو. اور آج جی ایک جی اور اچھی نئی کافی چیز سیکھنے کو ملی کہ دیکھیے خبر بعد میں آئی، مبتدا پہلے آیا. ایک اور نئی چیز سیکھنے کو ملی ہم لوگوں کہ خبر کا جملہ، خبر ایک لفظ پر مکمل ہو. اب تک یہ دیکھے تھے، پڑھے تھے، لیکن یہاں خبر ایک لفظ پر مکمل کیسے نہیں ہو رہی ہے. کبھی کبھی خبر ایک لفظ پر ہی آئی ہے لیکن اس سے پہلے والا جملہ طویل ہو سکتا ہے، مبتدا طویل ہو سکتی، خبر ایک لفظ پر آیا. کبھی مبتدا ایک لفظ پر آتی تو خبر طویل ہو سکتی، جملہ طویل ہو سکتا. ٹھیک ہے، جی تو جی بس الحمدللہ مضاف مضاف الیہ کا ہمارا مکمل ہوا. اور میٹنگ بھی ابھی بس 1 منٹ میں شاید اینڈ ہو جائے. تو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے ابھی؟ نہیں، آج بہت اچھے سے سب کلیئر ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ. مضاف اور مضاف الیہ میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی سی جیسے پیج نمبر 45 پہ تھا نا، اس میں تھوڑی ترکیب میں اگر ٹائم ہے تو ایکسپلین کر سکتے کہ اس کی ترکیب کیسے بنے گی. اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو اسی رہا میں ہے.
इसी में हाँ 45 पेज पर ना। नेक्स्ट पेज जो अभी आपने बताया ना, जहाँ पे मुब्तदा खबर थी वो इसमें वाला। था इजा मैं जा थोड़ा बाहर आ गई। नसरुल्लाही। कहाँ जी पर यही वाला इसकी? पेज, इजा जा नसरुल्लाही, अच्छा, इससे इससे पहले पहले वाला। ये वाला। हाँ ये किस तरह नसरुल्लाह। से तरकीब होगी इसकी? जैसे मतलब इजा को हम क्या कहेंगे, या अच्छा, जा को क्या तरकीब पूछ कहेंगे? रहे हैं, हाँ। नसरुल्लाही तो इदा, जब ये हरफ शर्तिया है, इदा हरफ शर्तिया है, तो ये शर्तिया का एक अलग होता है, ये भी एक हर्फ है। जा यहाँ पर फेल है, जा फेल, नस्र के माना है मदद, तो यहाँ पर नस्र मुजाफ है, अल्लाह मुजाफ इले है। मुजाफ अपने मुजाफ इले से मिलकर जा हर्फ। इसके बाद का जुमला भी अगर देखेंगे, इसके बाद अगर मजीद जुमला, इदा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, वल फतह भी है वहां पर, वल फतह, तो वाव हरफ आतिफा है। वाव हरफ आतिफा के बाद इन्हें मजरूर, यहाँ पे डायरेक्ट भी इन्हें मुजाफ मुजाफिले भी नहीं बनता। पहले यहाँ वाव हरफ आतिफा का मातूफ अलैह बना इन्हें, फिर वाव हरफ आतिफा, उसके बाद वाला आतिफा फतह जो है वो मातूफ है, फिर मातूफ आतिफा मातूफ अलैह मिलकर ये मुजाफ